नाज़रीन, बशार अल असद के हुक्म पर गोलान हाइट्स पर बहुत बड़ा हमला कर दिया गया है। जी हाँ, चार तरफों से बहुत बड़ा हमला गोलान हाइट्स पर किया गया है और अब जो शाम का महाज है वहां पर भी एक बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। हिजबुल्लाह और अब शाम बहुत बड़े हमले उसने इसराइल पर शुरू कर दिए हैं और बशार अल असद ने क्या हुक्म जारी किया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कितनी तबाही मचाई गई है गोलान हाइट्स पर, उनकी तमाम तफसीलात आ चुकी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, मज़ामती तहरीक ने बड़े हमले किए हैं, गज़ा में बहुत बड़े हमले किए गए हैं और मज़ीद दर्जनों इसराइली फ़ौजी चंद घंटों में हलाक हो गए। इसके साथ साथ हेड क्वार्टर्स और कमांड रूम सेंटर को निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, एक बहुत हैरान कुन वीडियो सामने आई जिसने इसराइल को हिला के रख दिया है। यह पता चला है नाजरीन कि मज़ामती तहरीक ने सुरंगों के अंदर किस तरह से असलहा की फैक्ट्रियां बना रखी हैं। यानी इसराइल तो सप्लाई लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहा था कि यह असलहा मज़ामती तहरीक के पास आ कहां से रहा है। 76 डेज ऑफ वॉर, लेकिन अभी तक उनके पास असलहा खत्म नहीं हो रहा। हालांकि इसराइल को तो अमेरिका, यूरोप कहां से असलहा नहीं आ रहा, लेकिन मज़ामती तहरीक की तो कोई ओपन सप्लाई लाइन नहीं है। तो इनको असलहा कौन दे रहा है भाई, जो 76 दिनों से लड़े जा रहे हैं। तो अब पता चला है कि उन्होंने सुरंगों के अंदर फैक्ट्रियां बना रखी हैं और रॉकेट्स और राइफल्स और गोलियां और बारूदी मवाद समेत पता नहीं क्या क्या कुछ वहां पर बनाया जा रहा है। तो उसकी तमाम तफसीलात भी हमारे पास आ चुकी हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो जंग बंदी की बातें चल रही हैं, जो मुआहदे की बातें चल रही हैं, वो कहां तक पहुंची हैं और इस्माइल हानिया को किस तरह कतर से इजिप्ट एक रॉयल प्लेन में ले जाया गया ताकि इसराइल उसको हिट ना कर सके। इसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और अब बाकायदा टाइम आ चुका है कि किस दिन ये मुज़ाकरात मुकम्मल होंगे। पहले तो ये था ना कि हो रहे हैं, नहीं हो रहे, अब बाकायदा टाइम आ चुका है कि कब जंग बंदी होने वाली है। तो वो एग्जैक्ट डेट जो है वो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक के बाद एक तंजीम और एक के बाद एक मुल्क अब इस जंग में शामिल हो रहा है। जैसे कि मलेशिया ने बहुत बड़ा इकदाम लिया, तो अब पूरा आलम इस्लाम हमें उठता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अरबों को छोड़कर अब हर तरफ जो है फलस्तीन के लिए आवाज उठ रही है और आवाज से बढ़कर अब अमली इकदाम हमें सामने नजर आ रहे हैं। तो शाम की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया और यह हमला बशार अल असद के हुक्म पर किया गया। डायरेक्टली उन्होंने ऑर्डर किया कि इसराइल पर हमला किया जाए और इसके बाद जो है वो गोलान हाइट्स पर जोरदार हमला किया गया। 4 मुख्तलिफ जगहों पर मेगा ऑपरेशन किए गए हैं, शिबा फार्म से लेकर जो दूसरी तरफ दारा प्रोविंस वाले एरिया तक, यानी पूरी गोलान हाइट्स पर 4 मेगा ऑपरेशन किए गए हैं और जोरदार धमाके सुने गए। मैं कंफर्म्ड और वेरीफाइड रिपोर्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि कोई शक व शुबा ना रहे। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि लॉन्चिंग मिसाइल्स फ्रॉम सीरियन टेरिटरी टुवर्ड्स इसराइल। ठीक है ना, एक मिसाइल, 2 मिसाइल नहीं है, मिसाइल्स हैं, नंबर ऑफ मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं। इसके अलावा देखिए, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन साउंडेड इन गोलान रीजन्स, एयर डिफेंस डिटेक्टेड नंबर ऑफ मिसाइल्स। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन, जोरदार धमाके जो हैं वो सुने गए, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा इसराइली आर्मी ने किस तरह से तस्लीम किया है कि वाकईतन ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। इसराइली आर्मी का तस्दीक शुदा बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। वी डिटेक्टेड फॉर शूटिंग ऑपरेशंस फ्रॉम द सीरियन साइड। तो ये जनाब इसराइली आर्मी भी इसको तस्दीक कर रही है कि वहाँ से सीरिया से बड़े हमले जो हैं हुए हैं। सबसे पहले जो हमला किया गया था वो इसराइल ने किया था जब जंग शुरू हुई थी। तो 5वें या 6ठे दिन इसराइल ने शाम पर हमला किया था, इनके दमिश्क और अलीपो के एयरपोर्ट पर हमला किया गया था और सीरिया ने कहा था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा और जो गज़ा के साथ हो रहा है उसका भरपूर हम हर तरह साथ देंगे। आप देखें कि शाम से इमदाद जो है वो सारी पहुंचाई जा रही है। वैगनर ग्रुप जो शाम में ऑपरेट करता है रशिया का, वो इमदाद हिजबुल्लाह को फराम कर रहा है, असलहा दे रहा है, एयर डिफेंस दे रहा है, एंटी शिप मिसाइल उन्होंने पहुंचाए हैं। तो पूरी तरह से इमदाद जो है वो सीरिया से हिजबुल्लाह को भी पहुंचाई जा रही है, मज़ामती तहरीक को जिस हद तक हो सकता है वो भी इमदाद वहां तक पहुंचाई जा रही है। तो शाम का इस पूरी जंग में बहुत अहम किरदार है लेबनान के बाद। उसकी वजह यह है कि इसराइल के साथ जो बॉर्डर लगता है वो शाम का लगता है। तो अगर आपने कहीं से भी इसराइल में घुसना है तो आपको जॉर्डन तो शायद इजाज़त ना देगा, तो आपने लेबनान और शाम से ही आना है। तो बहुत सारे इराकी जो जंगजू हैं वो भी शाम के बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं, जो असलहा आ रहा है वो भी यहीं से आ रहा है। तो गोलान हाइट्स के लिए अब पूरा प्लान है, पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये पूरी एक मरहलावार तरतीब के साथ, एक हिकमत अमली के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक
ٹھیک ہے نا, کہ حملے آپ دیکھیں نا کہ حملہ انہوں نے کب کیا تھا, آج سے مطلب 70 دن پہلے, اور جو سیریا ہے اس نے کس طرح سے مرحلہ وار حملے شروع کیے ہیں. تو آج یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے اور اب وہاں پر پوری طرح سے محاذ گرم ہو چکا ہے, کیونکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی بھی واپس اٹیک کر رہی ہے. تو وہاں پر ایک بڑی لڑائی شام کے بارڈر پر چھڑ چکی ہے. بشار الاسد کا بیان دیکھیے جو شام کے صدر ہیں, اور اس کے بعد آپ کو صورتحال کا اندازہ ہوگا کہ شام کس حد تک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. بشار الاسد کا بیان دیکھیے, the resistance has buried Israeli nose in the dirt despite all the support provided to its army. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا غرور جو ہے وہ خاک میں ملا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, پوری طرح سے ان کی اکڑ مٹی میں ملا دی ہے. buried Israel's nose in the dirt, پوری طرح سے اسرائیل کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں. اور جو پوری سپورٹ کے بعد, یعنی اسرائیلی آرمی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہ ان کو ملی ہو, اسلحہ, امداد, ہر طرح کی مدد ان کو دی گئی. امریکہ نے ٹل لگا لی, یورپ نے شروع کے دنوں میں ٹل لگا لی, اور ابھی بھی اسلحہ دینا تو ایک طرح سے بند نہیں نہ ہوا. کس چیز کی کمی ہے اسرائیل کو, لیکن اتنی زیادہ سپورٹ کے باوجود اسرائیل کچھ بھی نہیں کر سکا, اور مزاحمتی تحریک نے اس کے چھکے چھڑا دیے ہیں, یہ بشار الاسد کہہ رہے ہیں. پھر اگلا بیان اور بھی امپورٹنٹ ہے, سنیے ذرا. kneeling before enemy is not an option but rather suicide, and Palestine is defending Syria and Arab countries. The resistance today defend all Arab countries. یہ بہت بڑی بات بشار الاسد نے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مزاحمتی تحریک فلسطین کی حفاظت نہیں کر رہی, وہ شام کی حفاظت کر رہی ہے, وہ سارے عربوں کی جنگ لڑ رہی ہے, اور میں کہوں گا وہ پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہی ہے. دیکھیں جو القدس کی حفاظت ہے وہ کیا پورے مسلمانوں کا فریضہ نہیں ہے؟ کیا پورے مسلمانوں کی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اس ذمہ داری کو پورا کون کر رہا ہے؟ تو وہ مزاحمتی تحریک کر رہی ہے. تو بشار الاسد کہہ رہے ہیں کہ مزاحمتی تحریک فلسطین کا دفاع نہیں کر رہی, وہ فلسطین کو تو فتح کرے گی, اس جنگ سے وہ شام کا بھی دفاع کر رہی ہے. کہ اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پلان یہ بھی تو ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا, اس میں لبنان, شام اور باقی علاقے اس میں شامل ہوں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فلسطین کی نہیں, وہ شام کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ پورے عربوں کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ان عربوں کی جو خفیہ طریقے سے اسرائیل کو مدد پہنچا رہے ہیں, جو خفیہ طریقے سے امریکہ کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ وہ یمن پر اٹیک کر دے, ان عربوں کی جنگ بھی مزاحمتی تحریک لڑ رہی ہے. تو بشار الاسد نے کھل کر انٹری دی ہے, اور پوری طرح سے وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں پوری طرح سے بشار الاسد نے حکم کیا ہے. اب ذرا آگے چلیے, تو غزہ جنگ سے بڑی اپڈیٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پھر اسماعیل ہانیہ کس طرح قطر سے ایجپٹ گئے, اور ایجپٹ میں صدر بننے کے بعد جو السیسی دوبارہ صدر بنے ہیں, یہ پہلا دورہ ہے, کسی کوئی بادشاہ, کوئی حکمران وہ وہاں پر نہیں گیا, اسماعیل ہانیہ کو بلایا گیا صدر بننے کے فوری بعد, ٹھیک ہے نا. یہ بہت غیر معمولی چیزیں اس وقت ایجپٹ میں ہو رہی ہیں, یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پہلے ایک حملے کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے, اور بہادری کی عظیم مثال قائم کی گئی ہے کہ فیس ٹو فیس جا کر یہ ان فوجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے مزاحمتی تحریک کا بیان کہ we were able to kill 5 soldiers after clashing with them east of جبالیہ. یہ جبالیہ کا جو نارتھ میں جو کیمپ ہے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیش کے ساتھ, یعنی آمنے سامنے جب گولیاں چلی ہیں, اور اس میں مزاحمتی تحریک کو پوری جنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برتری حاصل ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک یار یہ کتنی غیر معمولی بات ہے کہ 76 days of war, اور مزاحمتی تحریک کا یہ ایک بھی فائٹر پیش نہیں کر سکے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے اس کا یہ بندہ پکڑا ہے یا ان کو مارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مزاحمتی تحریک روزانہ ان کے جو ہے وہ مار رہی ہے, ان کی ویڈیوز بھی بطور ثبوت پیش کر رہی ہے. اچھا, اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی ہے کہ جب مزاحمتی تحریک اپنی ویڈیوز جاری کرتی ہے تو اس میں بتاتی ہے کہ بھائی ہم نے ان کا ٹینک اڑا دیا, ہم نے ان کی آرمرڈ گاڑی اڑا دی, ہم نے ان کا فوجی اڑا دیا. اور جب یہ اپنی ویڈیوز جاری کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی دیواروں پر فائر کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اسکول پر فائر کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر بھی اب پوری دنیا میں ان کا بہت زیادہ تماشا بن گیا ہے, پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے کہ یہ ہے تمہاری اتنی ٹرینڈ آرمی, ٹھیک ہے. تو یہ جناب بڑا حملہ اس وقت جبالیہ میں ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا حملہ ہوا ہے, بہت بڑا حملہ مزاحمتی تحریک نے کیا ہے. یہ آپ ثبوت دیکھ لیجئے. آر فائٹرز ڈسٹرائڈ ہیڈ کوارٹرز, فیلڈ کمانڈ رومز اینڈ ملٹری کنسنٹریشنز ود مورٹار شیلز اینڈ شارٹ رینج میزائلز. آپ کو پتا ہے کہ ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ روم سینٹر جو ہوتے ہیں یہ سب سے سینسٹیو ایریا ہوتا ہے, دو چیزوں کے حوالے سے. ایک تو وہاں پر ملٹری لیڈرشپ موجود ہوتی ہے, جو آپ کا سب سے سینئر کمانڈر ہوگا, جو ڈائریکشن دے رہا ہوگا, وہ اس کمانڈ سینٹر میں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوگا. تو اس سے اس کی بھی ہلاکت ہوئی. اور پھر
آپ پوری جنگ وہاں سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں سے ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ کس نے کہاں پر موو کرنا ہے, فضائیہ نے کہاں پر حملہ کرنا ہے, ڈرون نے کہاں پر جا کر حملہ کرنا ہے, کہاں پر ان کی فوج پھنس گئی ہے تو اس کو ہیلپ کرنی ہے, کہاں پر مر گئے ہیں تو ان کو ریسکیو کرنا ہے, کہاں پر زخمی پڑے ہیں ان کو وہاں سے اٹھانا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کمانڈ سینٹر سے, ہیڈ کوارٹر سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کو تباہ کرنا مینس کہ ان کا پورا ایک جو جنگ کا نظام ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دینا. اور اس دیکھیں نا, یہ جو کمانڈ سینٹر, فیلڈ کمانڈ سینٹر بنایا جاتا ہے, یعنی جنگ کے لیے جو قائم کیے جاتے ہیں, وہ سب سے مطلب خفیہ لوکیشن پر ہوتے ہیں. اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں, وہ کون سا اوپن انہوں نے بنایا کہ یہ ہمارا کمانڈ سینٹر ہے. تو اس کے انفارمیشن لینا کہ یہ یہاں پر ہے اور پھر اس کو ایکوریٹلی ہٹ کرنا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ناظرین. یہ اتنی غیر معمولی چیز ہے کہ اسی ایکوریسی نے, اسی جنگی برتری نے اسرائیل کو شکست دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور جناب اندھا دھند گولیاں وہ چلاتے ہیں. پوری ایک ٹرینڈ آرمی ہے, پوری ایک جنگی برتری والی آرمی اس وقت مزاحمتی تحریک کی ہے, اسی لیے اسرائیل کو شکست ہوئی ہے, وگرنہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے علاوہ ناظرین جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اس نے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور اس میں انکشاف یہ ہوا ہے کہ مزاحمتی تحریک نے تو اندر فیکٹریاں بنا رکھی ہیں بھائی, اور یہ کوئی عام سرنگیں نہیں ہے. ایک غزہ شہر زمین کے اوپر ہے اور ایک غزہ شہر زمین کے نیچے ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو یحییٰ سنوار اور باقی یہ جو ان کے کمانڈرز ہیں, یہ ساری زندگی غزہ سے نہیں نکلے, یہ انہوں نے ساری زندگی غزہ میں ہی گزاری. یہ کیسی عجیب سی بات, اور اسرائیل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, ساری زندگی یہ غزہ میں رہے ہیں. اور اس کے لیے دیکھیں نا کہ وہ سرنگوں میں انہوں نے ساری چیزیں وہ وہاں پر کی ہوئی ہیں. تو ایک الگ شہر جو ہے انہوں نے سرنگوں میں بنایا ہوا ہے. اور اب اس سے بھی بڑھ کر, جیسے ایک انہوں نے جو ٹنل ڈسکور کی تھی اسرائیل کے بارڈر کے ساتھ, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یار اتنی ہیوج اور اتنی مطلب شاندار وہ ٹنل تھی کہ پورا کا پورا آپ ٹرک اندر لے کر جا سکتے ہیں. تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ بھائی ایسی ایسی سرنگیں ہیں کہ اندر فیکٹریاں قائم کی ہوئی ہیں, اندر انہوں نے اسلحہ بنایا جا رہا ہے. یعنی یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی نا کہ بھائی مزاحمتی تحریک کو اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے. دیکھیں جنگ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی سپلائی لائن ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس گولیاں ہی ختم ہو جائیں تو آپ نے لڑنا کا ہے بھائی, تو وہ سپلائی لائن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو مزاحمتی تحریک کی تو کوئی سپلائی لائن ہے ہی نہیں. ایک طرف اسرائیل ہے اور ایک طرف ایجپٹ ہے, اور بارڈر پر بھی ساری اسرائیلی فوج تعینات ہے کہ یہاں سے کوئی موومنٹ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, تو ان کو پھر اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے, تیسری طرف جو ہے وہ سمندر ہے, تو کہاں سے آ رہا ہے اسلحہ. تو اب پتہ چلا ہے کہ بھائی ان کو باہر سے اسلحے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اندر جو ہے سرنگوں کے اندر بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کی ہیں جن میں ویرائٹی آف ویپنز تیار کیے جا رہی ہیں. یہ جو الیاسین شیل ہے جس سے وہ ٹینکس تباہ کرتے ہیں, یہ بھی اندر تیار کیا جا رہا ہے. جو راکٹس وہ تیار کر رہے ہیں وہ بھی ہوم میڈ ہے, جس کی قیمت $300 سے $500 ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ رائفلز, سنائپرز کی جو رائفلز ہیں وہ بھی اندر تیار کی جا رہی ہیں. یہ پہلی بار انکشاف ہوا ہے, یہ اس ویڈیو کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ سنائپرز کی جو رائفلز ہیں وہ اندر ہی تیار کی جا رہی ہیں, اور اس کی جو گولیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اندر ہی تیار کی جا رہی ہیں. مطلب کوئی چیز ان کو باہر سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک چیز وہ اندر بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو راکٹ یہ بناتے ہیں جس کی قیمت $300 سے $500 ہے, وہ جب فائر کرتے ہیں اور آئرن ڈوم اس کو ناکام بناتا ہے, تو آئرن ڈوم کا ایک راکٹ کو ناکام بنانے کا خرچہ $50,000 ہے. تو یہ $300 سے $50,000 کا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ اکانومی کا بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے اسرائیلی میڈیا اور دنیا کے ایکسپرٹ جو ان کے اتحادی چیخ رہے ہیں کہ اسرائیل کی معیشت 50 سال پیچھے چلی جائے گی, یہ پیرالائز ہو جائے گی تمہاری معیشت. او بھائی یہ مطلب اتنے دن جنگ ہو گئی ہے, روزانہ کوئی 100 راکٹ جو ہیں وہ تو تل اویو پر فائر کیے جاتے ہیں, اور ہر طرف حزب اللہ کتنے حملے کر رہی ہے. یہ جو غزہ کے ساتھ ساتھ سیٹلمنٹس ہیں ان پر تو مسلسل حملے جاری ہیں. تو ان کو تباہ کرنے کے لیے جو آئرن ڈوم کا خرچہ ہے وہی اربوں ڈالر میں اس وقت پہنچ چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اسرائیل کے لیے پوری طرح سے جنگ تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. ہر محاذ پر اسرائیل کو شکست ہو رہی ہے, اور یہ جو ویڈیو آئی ہے اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا کہ بھائی سرنگوں میں ہو کیا رہا ہے, اور پھر ان سرنگوں کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو امریکہ نے ان کو بنکر بسٹر بامز دیے تھے, جو کہ زیر زمین جو بنکر ہوتے ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, تو ان کی جو حد ہے وہ 50 میٹر ہے, کہ یعنی زیادہ سے زیادہ وہ زیر زمین 50 میٹر تک ہٹ کر سکتا ہے, نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن یہ جو ٹنلز ہیں, جو عام سے عام ٹنلز ہیں, وہ بھی 60 میٹر سے شروع ہو رہی ہے.
इनकी जो हद है वो 50 मीटर पर ख़त्म हो जाती है और उनकी हद जो है वो 60 मीटर से शुरू हो रही है, और जो उनकी ज़्यादा अहम तरीन सुरंगें हैं वो तो 100 मीटर तक नीचे हैं। तो उनका इनके पास कोई इलाज नहीं है, ना ही पानी के ज़रिए, ना ही कोई बम गिराने के ज़रिए, ना ही किसी और तरीके से। तो इसलिए सुरंगों ने इनको पूरी तरह से हरा दिया। यानी ये देखें ना कि जो स्ट्रेटजिकल ये सारी चीज़ें होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। और इस जंग में जो जैसे वियतनाम की जंग कैसे जीता था वियतनाम, वो इन सुरंगों के जरिए जीता था, और ये एक पूरी वॉरफेयर बन गई थी उसके बाद, टनल वॉरफेयर, ठीक है ना वो। और उसमें वियतनाम के बाद यहाँ गजा में उससे भी कई एडवांस लेवल पर हमें यहाँ पर देखने को मिली है। क्योंकि अब मैं तो कहता हूँ वियतनाम और इसका आप मुकाबला भी नहीं कर सकते भाई, उनके पास पूरा मुल्क था, उनके पास छुपने के लिए पूरा मुल्क था, वो कहाँ से सुरंग बनाते, कहाँ से निकल जाते। और भाई इनके पास तो 41 किलोमीटर का टोटल एरिया है जो कि 6 किलोमीटर चौड़ा है। तो उसमें महफूज तौर पर रहना और इनके कैदियों का सुराग तक ना लगने देना, ये कितनी गैर मामूली बात है कि अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सब एजेंसीज ने, मोसाद ने ये जोर लगा लिया कि किसी तरीके से प्रिजनर्स का कोई सुराग तक मिल जाए, लेकिन उनको सुराग नहीं मिल सका। वगरना ये बजोरे बाजू उनको छुड़ा कर ले आते। तो ये बहुत ही गैर मामूली जंग है जो मज़ामती तहरीक ने लड़ी है। अब जरा आगे चलिए। इसराइल अब जंग बंदी की अपीलें कर रहा है, और चूंकि उसको हर तरफ तबाही हो रही है, अमेरिका उसका साथ छोड़ा है, यूरोप उसका साथ छोड़ा है, अवाम पीछे हट रहे हैं, इकॉनमी पैरालाइज हो रही है, यमन ने जो कुछ कर रखा है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है उनके लिए, हिजबुल्लाह जो कुछ कर रही है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, शाम जो कुछ कर रहा है ये इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये इसी तरह से जंग जारी रखें, आज से 40 दिनों के बाद आप देखिए इसराइल का हशर क्या होता है। ये इतनी तबाहकुन जंग बन चुकी है इसराइल के लिए, ये कोई मामूली चीज़ें नहीं हो रही। ये जंग इसी तरह से ये जारी रखें और उसके बाद 40 दिनों के बाद देखिएगा इसराइल का हशर क्या होता है। तो इसलिए अब अमेरिका ने, मैं आपको बताऊं ना, अमेरिका ने बहुत सख्ती से इसराइल को कहा है, बहुत सख्ती से कहा है कि अब जंग जारी नहीं रह सकती। इसीलिए ये मुज़ाकरात की तरफ गए हैं और उसकी डिटेल भी तफसीली आ रही हैं कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस गए हुए थे इसराइल और उन्होंने किस तरह से डांटा है इसको, नेतन्याहू को, उसकी तस्दीक शुदा तफसीलात आ रही हैं, अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेकिन बात यह है कि आप देखें ना कि उन्होंने एक तरफ इत्तेहाद अनाउंस किया और अगले ही दिन जनाब जो है वो इसराइल ने मुज़ाकरात की बातें शुरू कर दी। ये क्या बात है? यानी एक तरफ आप इसराइल में बैठकर कह रहे हैं कि हम यमन पर हमला करने जा रहे हैं और अगले दिन आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। तो ये क्या बात हुई? तो वो जो एक इत्तेहाद की बात थी वो सिर्फ एक दिखावा था। असल में इसको बड़ी डांट पड़ी है नेतन्याहू को, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका से, कि तुम कर क्या रहे हो, तुम पूरे इसराइल को ले डूबोगे और हमारे मफादात पूरे मिडल ईस्ट में गरक हो जाएंगे। सही है ना? तो अब नाज़रीन पहली बड़ी दिलचस्प बात आप सुनिए कि इस्माइल हानिया को कतर से एक खास रॉयल प्लेन में इजिप्ट लाया गया है इन सीरियस टॉक्स के लिए जो कि जंग बंदी के हवाले से हो रहे हैं। आप देखें ना ये कितनी गैर मामूली चीज़ है कि ये मुज़ाकरात कतर में नहीं हो रहे, तुर्की में नहीं हो रहे, जहाँ पर इन दोनों के ऑफिसेज हैं, हमास के जो ऑफिसेज हैं वो इन दोनों कंट्रीज़ में हैं। और अब आप देखें कि वहाँ पर नहीं हो रहे, बल्कि स्पेशली वो मिस्र आए हैं। और मिस्र कब आए हैं? सिचुएशन ज़रा चेक करिए कि मिस्र में अल सीसी दोबारा से सदर मुंतखब हुए और उन्होंने किसी और को इनवाइट नहीं किया, किसी बड़े हुक्मरान को, किसी बड़े मुल्क के सरबराह को, बल्कि किसको किया? इस्माइल हानिया को। तो ये कोई मामूली चीज़ है? इस्माइल हानिया मतलब क्या उनके पास है क्या? लेकिन ये आज पता चला है कि उनके पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत इस वक्त मज़ामती तहरीक और उसके लीडर्स बन चुके हैं कि अल सीसी सदर बनने के बाद सबसे पहले किसको इनवाइट कर रहे हैं? इस्माइल हानिया को। और लाया किस तरह से जा रहा है? एक रॉयल प्लेन में। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए था कि मतलब उसको कोई हिट ना कर सके, मोसाद उसको हिट ना कर सके, ठीक है। तो इसलिए एक ख़ास सिक्योरिटी के तहत, पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के तहत कतर से उनको इजिप्ट लाया गया है और वहाँ पर बड़ा शानदार इस्तकबाल उनका किया गया है। बड़ी अहम तरीन उनके साथ मुलाकातें जारी हैं और बड़ा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा है। आप देखें ना कि ये मिस्र वही है कि जब मज़ामती तहरीक की टनल्स पकड़ी जाती है तो ये खुद उनको तबाह करते हैं, ठीक है। ये जो रिफा बॉर्डर के साथ टनल्स है ना, जहाँ से रोज़मर्रा का, हालांकि वो कोई स्ट्रेटजिक लिहाज से नहीं है, कोई फौजी टनल्स नहीं है, बल्कि उन टनल से गज़ा का जो रोज़मर्रा का सामान है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो उनको भी मिस्री आर्मी जो है वो तबाह करती है। तो आज मिस्र
उसने पोजीशन अपनी कितनी बदली। आप देखें कि बड़ी ऑफर्स की गई थी मिस्र को कि आप ये मुहाजिरीन अपने पास ले लें, हम फलाना मदद देंगे, फलां करेंगे, लेकिन मिस्र ने अल सीसी खड़े रहे और उसका नतीजा उनको इलेक्शन में मिला कि अवाम ने किस तरह से 90% मेजोरिटी के साथ उसको दोबारा से सदर मुंतखब किया है। तो ये कोई मामूली चीज़ें नहीं है। तो जनाब इस्माइल हानिया वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनका डेलीगेशन इसराइल का वहाँ पर पहुँचा हुआ है, वहाँ पर सीरियस टॉक्स हो रही हैं, सीरियस, ठीक है ना। और इस सीरियसनेस का आप अंदाज़ा लगाइए, इसराइली मीडिया क्या कह रहा है। इसराइल प्रपोज्ड दैट सेकंड फेज इंक्लूड अ कंप्रीहेंसिव डील एंड इंक्लूड ऑल ऑप्शंस। अब ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ है। यानी इससे पहले तो इसराइल कह रहा था ना कि इस चीज़ पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर नहीं करेंगे, ठीक है, 2 दिन का मुआहदा करते हैं एंड देन इतने कैदी तुम लो, इतने हम लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर ओपन, हर चीज़ पर बात हो सकती है। यानी जैसे मज़ामती तहरीक ने पहले मुआहदे में कहा था कि हमें जो हमारे लीडर हैं वो वापस चाहिए, वेस्ट बैंक से तुम्हारी सेटलमेंट ख़त्म होनी चाहिए एंड देन हम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मतलब जो अमली प्रोसेस है वो इन 2 चीज़ों के बाद शुरू होगा, ठीक है। तो तब इसराइल मान नहीं रहा था, आज वो कह रहा है ऑल ऑप्शंस आर ओपन, हर चीज़ पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये ओपन उन्होंने अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है और फैसला कुन बर्तरी जो है वो मज़ामती तहरीक को मिली है। तो अब जनाब अगला आप बयान देखिए, इसराइल कह रहा है इसराइल रेडी फॉर 1 to 2 weeks truce एंड रिलीज प्रिजनर्स एंड प्राइस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। मज़ामती तहरीक का बयान देखिए, इंसिस्ट ऑन सीज फायर एंड इज नॉट रेडी टू रिटर्न टू अ टेम्परेरी सीज फायर। अब अच्छा, मीडिया में क्या चल रहा है कि इसराइल कह रहा है कि जनाब सिर्फ ट्रूस होना चाहिए, 2 दिनों की जंग बंदी होनी चाहिए, और मज़ामती तहरीक का मौक़िफ़ यह है कि कंप्रीहेंसिव सीज फायर होना चाहिए, मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। तो इसमें आप मुझे बताइए, क्या इसराइल मुज़ाकरात से पहले ये कह दे कि ठीक है जी हम जंग बंदी चाहते हैं, ठीक है जी कंप्रीहेंसिव सीज फायर कर लें, मुकम्मल जंग बंदी हो गई, तो फिर पीछे मुज़ाकरात में वो ले दे क्या करेंगे, फिर पीछे रह क्या जाता है। तो ये आपको बात समझनी है कि पहले मीडिया पर तो उन्होंने यही कहना है, लेकिन असल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वही है जो उन्होंने दी है कि वी आर ओपन फॉर ऑल ऑप्शंस, ठीक है ना। तो ये बातें तो फिर वहां पर बैठ के होंगी ना, लेकिन ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर ऑप्शन खुला है, तो ये उनकी शिकस्त के तस्लीम है। ये सीज फायर की तरफ भी आएंगे, ये आप जंग को जारी नहीं रख सकते, ये असल बात है। अच्छा, अब आखिर में आपको बताते हैं कि ये होगा कब। आप सबके ज़हनों में भी यही सवाल होगा कि ये मुज़ाकरात कब होंगे, कल, परसों, तरसों, कब ये जंग बंदी होगी। तो इसराइल ही के मुताबिक उनका बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसराइली मीडिया के मुताबिक द एस्टिमेट इज दैट इफ द डील फॉर द प्रिजनर्स इज मैच्योर्ड इट विल बी नॉट बिफोर नेक्स्ट मंथ। ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का वो कह रहे हैं कि अब ये मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, सीरियस टॉक्स हो रही हैं, उसमें ये सेटलमेंट्स का, मज़ामती तहरीक के लीडर्स का, सारे जो एक्सचेंज है वो सारी चीज़ें उसमें ज़ेर बहस आएंगी और इसको मैच्योर करने में, इस डील को, इस मुआहदे को कम से कम जो है आपके 10-12 दिन लग जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जनवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें अब ये जंग बंदी मुमकिन तौर पर होगी। तो ये टाइमलाइन भी अब बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है। यानी अगर बहुत जल्द अज जल्द भी जंग बंदी हो, क्योंकि अब ये कंप्रीहेंसिव जंग बंदी होनी है ना, तो उसके लिए फिर टाइम तो चाहिए सारी चीज़ों को डील करने के लिए, सारी चीज़ों पर बातें करने, उसको तय करने के लिए। तो ये ताज़ा तरीन और अहम तरीन हक़ाइक़ थे जो कि आपके सामने शेयर किए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।